Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun Sahih Muslim. Bab, orang yang ngantuk saat sholat atau tidak lagi bisa memahami bacaan Al-Quran. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد. حديث زهير فليقعد. وحدثناه شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ismail dari Abdul Aziz bin Syuhaib dari Anas. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Lalu beliau melihat seuntai tali yang terbentang di antara dua tiang, maka beliau pun bertanya, tali apa ini? Mereka menjawab, tali yang dibentangkan oleh Zainab dan digunakannya shalat. Bila ia malas atau letih, maka dia akan berpegangan dengan tali itu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lepaskanlah tali itu. Hendaklah salah seorang dari kalian sholat ketika kondisi semangat. Sedangkan jika ia malas atau letih, hendaklah ia duduk. Sedangkan dalam haditsnya Zuhair tertera, hendaklah ia duduk. Dan telah menceritakannya kepada kami. Syaiban bin Faruf telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Abdul Aziz dari Anas. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam semisalnya. Hadits riwayat Muslim. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قل أحدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحول بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذه الحول بنت تويت وزعموا أنها لتنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم له حتى تسأموا. Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya dan Muhammad bin Salamah. Al-Muradi ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab ia berkata, telah ngabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Aisyah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepadanya bahwa Al-Haula binti Tuwaid bin Habib bin Asad bin Abdul Uzza melewatinya. Sementara di sisinya ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun berkata, saya berkata, wanita ini adalah Al-Haula binti Tuwaid. Orang-orang menganggap bahwa ia tidak pernah tidur malam. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, benarkan ia tidak tidur malam?
Hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Karena demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Hadits Riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي. قال عليكم من العمل ما تطيقون فوالله الأيمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham bin Urwah dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan lafaz hadits darinya. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said dari Hisham, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah, ia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahku, yang saat itu saya bersama dengan seorang wanita. Maka beliau pun bertanya, siapa wanita ini? Saya menjawab, ia adalah seorang wanita yang tidak pernah tidur karena selalu menunaikan sholat sepanjang malam. Maka beliau bersabda, beribadahlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Demi Allah, Dia tidak akan pernah bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Dan amalan agama yang paling dicintai olehnya adalah yang dikerjakan dengan kontinu oleh pelakunya. Dalam hadits Usamah bahwa wanita itu berasal dari Bani Asad. Hadits Riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليركض حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dalam jalur periwayatan lain dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami bapakku dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Abu Usamah semuanya dari Hisham bin Urwah dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said lafaz darinya, dari Malik bin Anas dari Hisham bin Urwah dari bapaknya. Dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian mengantuk di dalam syalatnya, maka hendaklah ia tidur hingga rasa kantuknya hilang. Karena jika salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan mengantuk, mungkin saja ia memohon ampunan, namun ternyata justru mencaci maki dirinya sendiri. Hadits Riwayat Muslim. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه
قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Mamar dari Hammam bin Munabbih, ia berkata, ini yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah dari Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia pun menyebutkan hadits diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat malam kemudian tidak mampu membaca Al-Quran karena ngantuk, sehingga tidak mengerti apa yang ia baca, maka hendaknya ia tidur dahulu. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab.